दररोज मार्केट यार्डना बजार भाव જોવા માટે અમારી કિસાન મિત્ર ફેસબુક પેજને ફોલો કરજો। કિસાન મિત્ર યુટ્યુબ ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। શ્રી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ રાજકોટ તારીખ 20/12/2024 શુક્રવાર ભાવ પ્રતિ 20 કિલોના છે। કપાસ બીટી નીચો ભાવ 1350, ઊંચો ભાવ 1477। ઘઉં લોકો નીચો ભાવ 570, ઊંચો ભાવ 710 રૂપિયા। ઘઉં ડુંગરા નીચો ભાવ 600, ઊંચો ભાવ 770 રૂપિયા। જુવાર સફેદ નીચો ભાવ 730, ઊંચો ભાવ 781। બાજરી નીચો ભાવ 450, ઊંચો ભાવ 740 રૂપિયા। तुवेर नीचो भाव 1150, ऊंचो भाव 1701 रुपया। चना पीला नीचो भाव 1100 रुपया, ऊंचो भाव 1330 रुपया। चना सफेद नीचो भाव 1300 रुपया, ऊंचो भाव 2554 रुपया। अरद नीचो भाव 1100 रुपया, ऊंचो भाव 1715 रुपया। मग नीचो भाव 1100 रुपया, ऊंचो भाव 1730 रुपया। चौरी नीचो भाव 1500 रुपया, ऊंचो भाव 2500 रुपया। मठ नीचो भाव 830 रुपया, ऊंचो भाव 1170 रुपया। करसी नीचो भाव 875 रुपया, ऊंचो भाव 1040 रुपया। मगफली जाडी नीचो भाव 875, ऊंचो भाव 1175। मगफली झीणी नीचो भाव 891, ऊंचो भाव 1210 रुपया। तली नीचो भाव 2050, ऊंचो भाव 2625 रुपया। सूरजमुखी नीचो भाव 825 रुपया, ऊंचो भाव 825 रुपया। एरंडा नीचो भाव 1080 रुपया, ऊंचो भाव 1208 रुपया। अजमो नीचो भाव 1300 रुपया, ऊंचो भाव 2150 रुपया। सुवा नीचो भाव 1100 रुपया, ऊंचो भाव 1100 रुपया। सोयाबीन 761 रुपया, ऊंचो भाव 812 रुपया। सिंगफाड़ा नीचो भाव 1030 रुपया, ऊंचो भाव 1240 रुपया। काला तल नीचो भाव 3250 रुपया, ऊंचो भाव 5150 रुपया। लसन नीचो भाव 2130 रुपया, ऊंचो भाव 3955 रुपया। धाना नीचो भाव 1280 रुपया, ऊंचो भाव 1515 रुपया। मरचा सूका नीचो भाव 2100 रुपया, ऊंचो भाव 2610 रुपया। धाना नीचो भाव 1321 रुपया, ऊंचो भाव 1560 रुपया। वरियारी नीचो भाव 1050 रुपया, ऊंचो भाव 1490 रुपया। जीरु नीचो भाव 4120 रुपया, ऊंचो भाव 4561 रुपया। राय नीचो भाव 1100 रुपया, ऊंचो भाव 1298 रुपया। मेथी नीचो भाव 950 रुपया, ऊंचो भाव 1244 रुपया। ईसबगुल नीचो भाव 1800 रुपया, ऊंचो भाव 2150 रुपया। रायडो नीचो भाव 1040 रुपया, ऊंचो भाव 1111 रुपया। रचकानो बी नीचो भाव 3701 रुपया, ऊंचो भाव 4750 रुपया। गुवारनो बी नीचो भाव 930 रुपया, ऊंचो भाव 1000 रुपया। तो आ हता राजकोट मार्केट यार्डना आजना बजार भाव। हवे जोईए राजकोट लीला शाकभाजीना बजार भाव। आ छे तारीख 20/12/2024 शुक्रवार। લીંબુ નીચો ભાવ 200 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 800 રૂપિયા। બટેટા નીચો ભાવ 250, ઊંચો ભાવ 700 રૂપિયા। ડુંગળી સૂકી નીચો ભાવ 80 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 370 રૂપિયા। ટમેટા નીચો ભાવ 300 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 500 રૂપિયા। સોરમ નીચો ભાવ 800 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 1200 રૂપિયા। કોથમીર નીચો ભાવ 200 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 400 રૂપિયા। મૂળા નીચો ભાવ 300 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 600 રૂપિયા। રીંગણા નીચો ભાવ 100 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 240 રૂપિયા। કોબીજ નીચો ભાવ 120 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 210 રૂપિયા। ફુલાવર नीचो भाव 200 रुपया, ऊंचो भाव 300 रुपया। भींडो नीचो भाव 700 रुपया, ऊंचो भाव 900 रुपया। गुवार नीचो भाव 1200 रुपया, ऊंचो भाव 1800 रुपया। चौरा सिंग नीचो भाव 500 रुपया, ऊंचो भाव 800 रुपया। वालोर नीचो भाव 300 रुपया, ऊंचो भाव 500 रुपया। टिंडोरा नीचो भाव 800 रुपया, ऊंचो भाव 400 रुपया, ऊंचो भाव 800 रुपया। दूधी नीचो भाव 150 रुपया, ऊंचो भाव 300 रुपया। कारेला नीचो भाव 600 रुपया, ऊंचो भाव 800 रुपया। सरगવો नीचो भाव 700 रुपया, ऊंचो भाव 2400 रुपया। तुरिया नीचो भाव 1200 रुपया, ऊंचो भाव 400 रुपया। परवल नीचो भाव 1000 रुपया, ऊंचो भाव 1100 रुपया। कांकरी नीचो भाव 850 रुपया, ऊंचो भाव 1200 रुपया। गाजर नीचो भाव 300 रुपया, ऊंचो भाव 400 रुपया। वटाणा नीचो भाव 1100 रुपया, ऊंचो भाव 1300 रुपया। तुवेर सिंग नीचो भाव 500 रुपया, ऊंचो भाव 800 रुपया। गलका नीचो भाव 600 रुपया, ऊंचो भाव 800 रुपया। बीट नीचो भाव 200 रुपया, ऊंचो भाव 440 रुपया। मेथी नीचो भाव 200 रुपया, ऊंचो भाव 300 रुपया। वाल नीचो भाव 700 रुपया, ऊंचो भाव 800 रुपया। डूंगरी लीली नीचो भाव 150 रुपया, ऊंचो भाव 250 रुपया। आदू नीचो भाव 800 रुपया, ऊंचो भाव 900 रुपया। चना लीला नीचो भाव 300 रुपया, ऊंचो भाव 750 रुपया। मरचा लीला नीचो भाव 700 रुपया, ऊंचो भाव 1000 रुपया। हरदर लीली नीचो भाव 800 रुपया, ऊंचो भाव 1100 रुपया। लसन लीलू नीचो भाव 2500 रुपया, ऊंचो भाव 3800 रुपया। मकई लीली नीचो भाव 260 रुपया, ऊंचो भाव 340 रुपया। आ हता राजकोट मार्केट यार्डना लीला शाकभाजीना बजार भाव।
તો ખેડૂત ભાઈઓ વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક શેર અને કોમેન્ટ જરૂર કરજો. જય જવાન જય કિસાન.